jaga hati, maka sayangilah kami, bimbinglah kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan semua urusan, kabulkanlah keinginan, sehat dan rezeki limpahkan dengan ridhamu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jalal waton, jalal waton, jalal waton. Hubbul waton minal iman, barakatun minal iman. Inadun jalal waton, jalal waton, jalal waton. Hubbul waton minal iman, barakatun minal iman. Inadun Indonesia nikmati antaun baru kullu mayang kita yaumat dominailah oleh Muhammad kullu mayang kita yaumat dominailah oleh Muhammad Tusakan hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan harapkan nasibku baginda hai bangsaku usahakan hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan harapkan nasibku baginda hai bangsaku Indonesia berteku engkau banjir martabatku siapa datang bermancang bukan binasa di bawah durimu siapa datang bermancang bukan binasa di bawah durimu izinkan saya izinkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera itu maju ayo maju serba serbu serbu kita kembali pulang sebelum kita yang menang walau berharap mereka sini dan perang demi agama Hurera berkorban maju ayo majulah yang terus maju singkirkan si hati-hati Islam mereka wahai barisan bangsa serbaguna di mana SDG teruskanlah perjuangan demi agama Hurera berkorban maju ayo terus maju singkirkan si hati-hati Islam mereka musuh agama dan ulama wahai barisan ansar serbaguna di mana kau berada di sini teruskanlah perjuangan demi agama Hurera berkorban demi agama Hurera berkorban Ini yang bukan bahasa tolong untuk dulu sebentar. Kesukaan beliau. Ayo bareng-bareng. Bum salalala Hum hum ha hum salalala hum hum ha hum salalala hum hum ha unsurkan semangatku kepada pasukanku berikan yang terbaik kepada pasukanku demi melindungi ajaran bangsa dan demi kita
Silakan duduk semua yang rapi. Silakan semuanya duduk yang bagus, yang rapi. Silakan semuanya. Udah duduk yang rapi, duduk yang rapi. Duduk. Ayo balik. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahmaduhu wa astaghfiruhu wa astaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الهداية وأصلي وأسلم على سيدنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا أبو القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من سار بهديه بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن أبدأ بما هو بادئ وبما هو بدأت به ألا وهو حب أندونيسيا وأهلها. ولقد أحببت أندونيسيا وأهلها قبل أن آتي إليها. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian bersalawat bersalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada semua keluarga dan sahabat Nabi dan semua pengikut Nabi hingga akhir zaman. Kemudian kata beliau, sebelumnya saya akan memulai dengan sesuatu yang memang seharusnya saya mulai dengan itu, kata beliau, yaitu tentang bahwa sesungguhnya saya telah mencintai Indonesia sebelum saya datang ke negeri ini. وكيف الإنسان يحب بلد وأهلها قبل أن يأتي إليها. Dan bagaimana bisa seseorang mencintai sebuah negeri dan bangsanya padahal belum pernah datang ke negeri itu? الجواب عندما كنت أذهب لأداء فريضة الحج والعمرة كنت هناك ألتقي بالوفود الأندونيسية، وبعض الأحيان كنا ندخل حرم مكة أو حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ازدحم بالناس كما تزدحمون الآن، والإنسان لا يجد مكان يجلس به، فأقترب من وفد الأندونيسي ينظر إلي ببشاشة ويتبسم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك بوجه أخيك صدقة. ثم يفسحون المجال رغم ازدحامه ويجلسوني بينهم. مرات عديدة حصل معي مع إحدى زوجاتي تكون ذهبت لأداء فرض الحج والعمرة فأحببتهم وتمنيت أن أزور إندونيسيا. Ceritanya begini, ketika dulu beliau melaksanakan ibadah haji dan umrah, ketika di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi,
beliau terkadang menemukan tempat sudah penuh, masuk masjid sudah penuh, sesak seperti ini, sehingga susah untuk duduk apalagi sholat. Dan biasanya kalau mendekat ke orang diusir sama orang, suruh pergi. Tapi ketika beliau mendekat dengan orang-orang Indonesia, di mana ketika itu beliau belum tahu bahwa mereka itu orang Indonesia. Begitu mendekat ke orang-orang Indonesia, maka mereka justru menyambut beliau dengan senyuman katanya, dengan wajah berseri-seri. Sebagaimana kata Nabi, senyum di wajah temanmu itu adalah sedekah. Bahkan kemudian bukan hanya tersenyum, mereka juga ngasih tempat. Walaupun sesak begini, tapi mereka berusaha untuk bergeser, sehingga bisa ada tempat buat beliau. Dan ini juga terjadi pada salah satu istri beliau katanya, ketika beliau ajak ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Maka inilah yang kemudian membuat beliau jatuh cinta pada bangsa Indonesia. Beliau pun kemudian berharap semoga bisa datang ke Indonesia. Begitulah ketika itu yang beliau rasakan. Walhamdulillah, laqad zurtu Indonesia miraran adida wa asbahat ajlus fi Indonesia akthar mimma ajlus fi Lebanon. ولقد تكرم الله علي بالزواج من إندونيسيا، من سربون، من بيبر. إنها زوجة صالحة وتتخلق بالأخلاق والآداب المحمدية، وهي من خير الزوجات. نسأل الله عز وجل أن يرزق كل مسلم زوجة مثلها. Kemudian akhirnya Allah mengabulkan keinginan beliau. Beliau pun mulai datang ke Indonesia. Dan beberapa tahun terakhir bahkan beliau sering ke Indonesia. Malah kata beliau, rasanya saya lebih sering di Indonesia daripada Lebanon. Bahkan kemudian demi untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan umat Islam Indonesia, beliau pun menikah dengan orang Indonesia, orang Cirebon. Tadi beliau sudah meminta istri beliau berdiri. Itulah istri beliau. Kata beliau betapa istri beliau ini adalah seorang wanita yang salihah, mewakili wanita salihah Jawa Barat. Berakhlak dengan akhlak baginda Nabi, dan beliau mendoakan yang jomblo segera dapat jodoh yang salihah juga katanya. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعد الإيمان خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالها. والحمد لله زوجتي تتمتع بكل هذه الصفات. Kata Rasulullah SAW, kenikmatan setelah nikmat iman itu adalah kenikmatan punya istri salehah, di mana ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan, ketika diperintah nurut, dan ketika ditinggal jagain rumah dengan baik. وسبحانه لا إله إلا الله، لفضل العلم والعلماء نجد الله عز وجل أول آية أنزلها على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تأمره بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan perintah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai menurunkan wahyu kepada Nabi, maka perintah pertamanya adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Wa yukhbiruhu subhanahu la ilaha illallah khalaqal insana min 'alaq. Wa yaktashifu al-'ilm anna al-insan awwal ma yatakawwan fi ahsha'i ummihi 'alaqa thumma mudghah thumma 'idhama. بعض الناس كانوا يظنون أن الإنسان يتكون لحم ثم العظام تنتشر به، ولكن القرآن يثبت خلاف ذلك. علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسو العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا علمه الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتشف ويعلم الناس هذا ب1400 سنة أو يزيد، ثم العلماء اكتشفوا ذلك من سنين عديدة. Setelah memberikan perintah membaca kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Nabi, memberikan informasi ilmu bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bermula dari gumpalan darah, dari segumpal darah. Semula para ahli kedokteran mengira bahwa janin itu langsung jadi gumpalan daging, dari daging baru kemudian seterusnya. Padahal Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu menjelaskan bukan dari daging dulu, melainkan dari gumpalan darah dulu. Dan baru akhirnya setelah melakukan banyak riset, kemudian mereka pun menemukan yang sebenarnya, bahwa ternyata memang janin itu bermula dari gumpalan darah, baru kemudian gumpalan daging, baru kemudian tulang. Dan ini betul-betul terbukti kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi salatu wassalam yukhbiruna anna al-'ilm yatafallad wa taqyiduhu bil qalam. Hadha ma asharat ilayhi al-ayatul karimah. Dan kemudian Allah menjelaskan bahwa ilmu itu bisa hilang dengan lupa. Walaupun kita sudah belajar, diulang-ulang kadang-kadang lupa. Itu sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar ilmu itu diikat dengan tulisan, dicatat. لا أريد أن أطيل عليكم سأختصر. هناك علوم فرض كفاية وهناك علوم فرض عين. الفرض الكفاية الطب، الهندسة، صناعة السيارات، صناعة هذا المحمول وما شابه ذلك من العلوم العصرية. Kemudian kata beliau tidak akan panjang-panjang, beliau akan menjelaskan sedikit terkait bahwa ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang fardu kifayah, artinya wajib dipelajari oleh sebagian orang, sehingga ketika sudah dipelajari ada yang belajar ilmu itu, yang lain tidak wajib lagi. Dan ada ilmu fardu ain. Adapun ilmu fardu kifayah, beliau memberikan contoh tadi seperti ilmu kedokteran, ilmu pertukangan, ilmu membuat alat transportasi dan lain-lain. Karena semua ini dibutuhkan oleh umat Islam, sehingga harus ada yang belajar itu, dan disebut ilmu kifayah. Amma hunak ilmu fard ain ala kull muslim wal muslimah, tilawat al-Quran, fiqh as-salah, fiqh as-sawm, jami' al-umur اللي تتعلق بالدين. هذا فرض عين على كل مسلم ومسلم. Adapun ilmu fardu ain, di mana setiap umat Islam harus mempelajarinya, harus mengetahuinya, adalah ilmu membaca Al-Quran,
ilmu fikih salat dan sebagainya, yaitu memahami, mengetahui apa saja yang diwajibkan untuk diamalkan oleh umat Islam, maka semua umat Islam tidak boleh tidak tahu ilmu itu. وكلما الإنسان ازداد علما ازداد جهلا بالعلوم الأخرى وعلم أن فوق كل ذي علم عليم وقل ربي زدني علما أي يا الله إنني جهلت كثير فزدني علما بما جهلت. Dan setiap orang yang bertambah ilmunya, maka dia bertambah tawadhu, bertambah merasa bodoh. Semakin banyak ilmunya, semakin merasa bodoh, merasa banyak yang belum diketahui. Sehingga orang yang banyak ilmunya kemudian selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu merasa bahwa di sana ada banyak orang yang lebih pandai darinya. Wal ulama hum warasatul anbiya. هذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يذهب الرسول وينادي هلموا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك يوزع ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم والتجار وأصحاب الدكاكين وما شابه ذلك يتركون متاعهم ويسرعون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحظوا بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون المسجد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون لا يشعرون شيء من متاع الدنيا يوزع فيقولون يا أبو هريرة لماذا تكذب علينا؟ فأقول أنا لا أعرف. قالوا بلى أنت قلت أنا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم وزع هنا ولم نجد شيء متاع الدنيا يوزع. قال رضي الله عنه ألم تروا الحلق حلقات منهم من يعلم تلاوة القرآن وعلوم القرآن والفقه والحديث ما شابه ذلك من شرع الله. قالوا بلى. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنبياء والمرسلين لم يورثوا لا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فأخذ بحظ وافر. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama itu adalah waris para nabi. Siapapun yang telah mendapatkan ilmu nabi, maka dia telah mendapatkan warisan yang sempurna dari nabi. Beliau bercerita pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah masuk ke dalam pasar dan beliau berteriak, wahai kawan-kawan, sekarang di masjid sedang dibagi warisan baginda Nabi. Maka orang-orang pun segera menutup tokonya, meninggalkan jual belinya dan berhamburan ke masjid. Mereka mengira di masjid sedang dibagi-bagi uang. Tapi ternyata begitu masuk ke masjid ternyata nggak ada orang sedang bagi-bagi harta. Orang ini pun kemudian mencari sahabat Abu Hurairah dan marah. Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau membohongi kami? Emang kenapa, kata Abu Hurairah? Tadi engkau bilang sedang dibagi-bagi warisan Nabi di masjid. Kami nggak melihat itu, kata mereka. Kata Abu Hurairah, tidakkah kalian melihat ada orang ngaji di situ? Iya ada, kalau ngaji ada, kata mereka. Kata Abu Hurairah, wahai saudaraku, ya itulah warisan Nabi. Orang yang sedang mengaji itu, ilmu itulah warisan Nabi. Sehingga kemudian mereka pun baru sadar yang dimaksud oleh Abu Hurairah bahwa yang sedang dibagi-bagi warisan Nabi itu bukan harta, karena memang Nabi tidak mewariskan harta, Nabi tidak mewariskan dirham dinar, tapi yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Dan siapapun yang mendapatkan ilmu yang diwariskan Nabi itu, berarti dia telah mendapatkan bagian yang sempurna dari warisan beliau. وأكتفي بهذا الحديث الأخير الذي سأذكره. هناك فضل العلم أحاديث وآيات كثيرة، ولكن بشرى لكم أيها طلاب وطالبات العلم، بشرى لكم من الرسول صلى الله عليه وسلم أنكم من أهل الجنة. كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به العلم يسر الله له طريقا إلى الجنة. فهنيئا لكم أنكم التمستم هذا الطريق
تلتمسون فيه علما علم الله شرع الله كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. هنيئا لكم بالبشرى من سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ييسر لكم طريقا إلى الجنة. فنسأل الله عز وجل يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى. وبارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kata beliau, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan ilmu itu banyak sekali. Namun beliau menutup dengan sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Sehingga dengan hadis ini beliau kemudian memberikan selamat kepada para santri khususnya. Beruntunglah kalian, kata beliau, karena kalian berarti termasuk ahli surga. Dengan belajar di pesantren seperti ini, kalian mempelajari Al-Quran, kitab Allah yang tidak ada kebatilan dalamnya, kalian tekun belajar ilmu agama, maka artinya kalian telah berjalan menuju surga dan kalian adalah ahli surga insyaallah. وقبل الدعاء أجيزكم بالطريقة القادرية الجيلانية. Sebelum beliau tutup dengan doa, beliau berkenan memberikan ijazah kepada semua yang hadir, ijazah Thariqah Qadiriyah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad 100 marrah sabah masa. Wirid utamanya adalah membaca salawat 100 kali setiap pagi dan sore. La ilaha illallah 100 marrah sabah masa. Kemudian la ilaha illallah 100 kali setiap pagi dan sore. Astaghfirullahalazim 100 marrah sabah masa. Kemudian istighfar 100 kali setiap pagi dan sore. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad 100 marrah sabah masa. Kemudian salawat lagi 100 kali setiap pagi dan sore. ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولشيخه ولكافة المسلمين. Kemudian berdoa untuk diri sendiri, untuk kedua orang tuanya, untuk guru-gurunya dan untuk semua umat Islam. ثم يهدي الفاتحة إلى سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم للشيخ ولكافة المسلمين. Kemudian kirimkan pembacaan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada guru-guru kita dan kepada semua umat Islam. أجزتكم الطريقة القادرية الجيلانية قبلتم؟ قبلنا. أجزتكم الطريقة القادرية الجيلانية قبلتم؟ إجازة عامة لكم وإجازة خاصة لأساتذتنا العلماء وأن يجيزوا ما يجيدوه أهلا لذلك. Ini adalah ijazah secara umum, boleh diamalkan oleh siapa saja yang ada di majelis ini, dan ijazah khusus bagi para masyayikh, mereka boleh mengijazahkan lagi kepada orang lain yang dianggap layak menerimanya. وقبل الدعاء العهد الذي بيني وبينكم الناجي يوم القيامة يأخذ بيد أخيه لأنه لا أحد يعلم من الناجي منا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفون على الأبواب لو أقسم الله لأبر أي نجاه وأدخله الجنة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا أجمعين من نار جهنم ويدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kemudian sebelum doa, beliau juga mengajak kita semua untuk saling berjanji. Kita saling berjanji, siapapun kelak di hari kiamat yang diselamatkan oleh Allah, berjanjilah sekarang untuk menyelamatkan temannya. Karena tidak ada yang tahu siapa di antara kita ini yang bakal selamat kelak di akhirat. Bahkan kata Nabi, banyak orang yang pakaiannya kotor, penampilannya lusuh, seandainya mengetuk pintu rumah orang pasti ditolak karena kotor. Tapi ternyata orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Sehingga siapapun di antara kita nggak ada yang tahu siapa yang bakal selamat. Maka janjilah sekarang, kata beliau, siapapun yang selamat di antara kita, pegang tangan temannya kelak di akhirat. Ahdun bainana insyaallah. Insyaallah. Janji insyaallah. Insyaallah ahdun bainana. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin.
Amin. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما من هم الدنيا والآخرة إلا فرجته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم انصر المسلمين المؤمنين على أعدائك أعداء الدين. اللهم خذل كفرة المشركين أخذ عن المقتدر. اللهم رد المسلمين على دينك ردا جميلا. اللهم يا لطيف ألطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم نسألك الجنة ما قرب عليه من قول فعل وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب عليه من قول فعل وعمل. اللهم ادخلنا الجنة بغير عذاب واحشرنا على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعد أبدا. اللهم هب لنا الحسنى وزيادة الزيادة نظر إلى وجهك الكريم في جنة النعيم يا الله. واعطي كل منا سئلة واقضي حاجتنا قاضي حاجات والدعوات على هذه النية الروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جناب الشريف نبي الله شعيب الصلاة والسلام شهيد الله الرحمن وجدنا الباز عبد القادر جناب الله صلى الله عليه وسلم والوالد والتويلين والوالدين مشايخنا كافة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين آل أجمعين وأصحاب أجمعين أمواتنا من جميع المسلمين عامة لهم نصر سورة الفاتحة. ننظر إلى هذه الأنوار إلى الكهرباء مركزها واحد وتضيء الكلمة. والآن أنا أضع يدي بيد أحد الأخوة ثم كل يمسك يده بالآخر وكأنني سلمت وصافحت جميعا. Beliau memberikan perumpamaan bahwa lampu ini bisa menyala karena menyambung ke listrik pakai kabel. Maka beliau mengajak bersalaman dengan semua yang hadir, tapi dengan satu cara. Beliau akan menyentuh tangan salah satu daripada yang hadir. Satu orang aja, satu orang. Yang lain saya bukan. Yang lain duduk. Coba dari sekarang semua pegangan tangan. Semua pegangan tangan. Saling pegangan tangan. Perempuan juga saling pegangan tangan. Sesama perempuan saling pegangan tangan. Yang cewek. Dengan begini berarti semua bersambung ke tangannya Syekh Amin. Maka dengan begini seolah-olah saya sudah bersalaman dengan kalian semua, kata beliau. Dan karena semua hadirin sudah salaman dengan beliau, nanti ketika beliau keluar dari rumah ke mobil, kasih jalan, jangan mendekat, bahkan jangan menyentuh, karena sudah salaman semua. Beri beliau jalan supaya beliau tidak kesusahan untuk keluar. Sudah ada rekamannya sampai sini. Baretnya Banser. Siapa tadi? Baretnya Banser. Ini untuk Banser dibagi-bagi dikit ya Bang. Sudah didoain sama beliau.
diam. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا